Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So karon mga kaigsuunan, ato ang sugdan ang ato ang Bible study pinagi sa usa ka awit, and don't forget to please i-mute ninyo inyong mga messenger para dili mo abot ang feedback sa ato ang main video. Okay? So salamat, and let us welcome ato ang first song. Siya nga agalon ta nagaingon, ang imong tanan ihatag mo, dili tungod sa tao magbuhat ka, kundi sa Ginoong si Jesus. Buhat mo panalanginan niya, ang labing maayo buhata, tingali jutay ra ang hiyas mo, apan itugyan lang sa Ginoo. Bisan pagdaygon ka pagyubiton, ang pahiyom sa Diyos palabihon, ang mga buhat mo makita niya, ug panalangin niya dawatan na. Buhat mo panalanginan niya, ang labing maayo buhata, tingali jutay ra ang hiyas mo, apan itugyan lang sa Ginoo. Ang mga panahon matapos na, ug pagsusihon ang nabuhata, pahulay nga tamis giandam na, sa nagmatinumanon kang Jesus. Buhat mo panalanginan niya, ang labing maayo buhata, tingali jutay ra ang hiyas mo, apan itugyan lang sa Ginoo. Amen. Thank you for that wonderful song. But this time, akong gihangyong tanan to please open your Bibles with me in Romans chapter 12. And atong basahon ang verses 1 paingon sa verse 3. So 3 verses alone. Karon nga takna sa kagabion mga kaigsunan sa ato ang mga devotional September 29, joyful learning. Joyful learning. Okay? So akong basahon mga kaigsunan ang Romans chapter 12 verse 1 paingon sa verse 3. The Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable and perfect will of God. For I say through the grace given to me, that to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa paghatag nimo og panalangin alang sa matag usa karon. Lig-una ang imong mga anak, tagay kami kaalam Ginong Dios, himua nga magmalampuson og magmabungahon ang amoang pagtuon sa imong pulong karon Ginoo. I pray that you would bless and empower us as we continue to learn things from your word. Open our eyes that we may see wonderful things from your word tonight. In Jesus' precious name, gipangayo namang tanan. Amen.
Amen. Okay? So, Amen. the title of our Bible study, mga kaigsunan, is Joyful Learning. Okay? Joyful Learning. But, atong tantawon ang mismo ang pulong sa Ginoo karon mga kaigsunan, and let us concentrate sa ato ang teksto. Now, kaning chapter 12 sa Romans, verses 1 paingon sa verse 3, murag in our Bible studies, I have already tackled on these verses for how many times na throughout the 3 years nga kita nag-uban sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan at 2 years kapin. Okay? Sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. But tonight, I would like to look at this at different angle na pud karon mga kaigsunan para dili na to na mausab ang mga butang ato ang nangahisgutan kaniadto. Now, in our text, mga kaigsunan, we are urged by the Apostle Paul to change our conviction. Dapat na ay internal change sa atong conviction, mga kaigsunan. Because in our time today, everyone is making up their own personal moral code. Bitaw ang mga tao, natay mga lahi-lahi nga mga prinsipyo, lahi-lahi nga mga baruganan, and people wanted to build up their own principle, their own moral code, their own 10 commandments. And ato makitaan mga kaigsuunan nga sumala pa sa Judges chapter 21 and in verse 25, everyone is doing the things which is right in their own eyes. You see? So every man did that which was right in their own eyes. So muna ang nahitabo sa ato ang time karon mga kaigsuunan. Every man wanted to follow what they believe is right. Every man wanted to do what they think is good without looking for absolute truth from the Bible. Ilan ang gitalikdan ang pulong sa Ginoo to be a moral authority. But to us Christians, our moral authority is the Bible. We must not decide for ourselves what is right or wrong. Instead, we must go to the Bible and let the Bible state what is right and wrong. Because the only authority nga dili gyud masayop mga kaigsunan is the written word of God, ang pulong sa Ginoo nga nasulat that we have got from the apostles and the prophets in olden times mga kaigsuunan. So, I hope nga para sa ato ang mga Kristohanon dili ta mahimong susama sa kalibutan, because in the world morality becomes merely a matter of one's personal opinion. So, our opinion when it comes to morality is must be set aside. Grabe ito, ko nga, para sa ako tama gid ni. Para sa ako mo gid ni maayo. Para sa ako mo gid ni ang dapat ang buhaton. So mga kaigsuonan, og moingon lang kag para sa imuha, then you must set aside that opinion. Because we are Christians and we believe in absolute truth. So kanang para sa imuha, it's irrelevant in our lives as Christians mga kaigsuonan. We must know what is it for God. Unsa man ay para sa Ginoo, unsa man ang gusto sa Ginoo, unsa man ang giingon sa Bible. We must disregard our own opinion, because even your opinion is right, if it is inconsistent with the Bible, then we must follow the Bible. You see, because what is right in our own eyes, in our own opinion, sometimes and most of the time is naga-tagbo or naga-opposite sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. So morality must not become merely a matter of personal opinion, but we must go to the Bible. You see, di ba sometimes ang mga tao pod kay tungod sa ilahang own opinion, ila na pod nga i-disregard ang opinion sa uban. I mean, conflict. Di ba pananglitan karon ay tao nga imong i-correct. Uy, mali man ang imong ginabuhat. Ang tubag lang, imo ra man ang opinion, di ba? So mga kaigsuonan, that's why we must go back to the Bible and have the backing of the Scripture sa ato ang mga ginasulti mo. Bitaw nang giingon ni Apostle Paul sa ato ang text mga kaigsuonan, verse 2, but be not conformed to this world, but be transformed
Into what? We must transform into the things nga gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsuonan. Now, in our times today, many Christians are not exposing themselves to the truths of Scripture on a daily basis. And that's a big problem mga kaigsuonan. Nga naman, even though you say nga nagtuo ka sa pulong sa Ginoo, even though you say you believe that the Bible and the things therein is the absolute truth, but if you do not know the absolute truth of the Bible, you don't know the Bible itself, then it's useless to say you believe the Bible if you don't know the Bible. So mga kaigsunan, if the only thing that can transform our lives in the right manner is this book, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, then we must know the Bible. And why a lot of Christians today are forsaking the study of this book? And that's a big problem mga kaigsunan, a big challenge of our time today. So we must live according to biblical standard. And ato makitaan mga kaigsunan, because we need to live and we must live on the basis of biblical standards, then we must know our book. Dili pwede mga kaigsunan nga magsalig lang ta sa 45 minutos nga wali kada Domingo. You see, it will not suffice us. It will not give all we need mga kaigsunan, all things we need to know. So we must have our own study sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Because the problem of our time today, instead of running to the Bible, we are looking at other people or other Christians' lives as our basis or our consensus of our sanctification, of our godly living. Mura bitaw mga kaigsunan nga, if you will be in a group of Christians, then automatically, you will become godly person. Of course not. Di na mao mga kaigsunan. Usahay, ang mali sa mga Kristohanon karon, wala nagatanaw sa pulong sa Ginoo, kung dili nagatanaw sa mga magtotoo sa pulong sa Ginoo. Now, unsay pasabot nimo pastor? Inani. Nay mga tao karon, mga Christians, ang ilang ginabuhat, ang ilang basis o standard sa ilang moral code is kung unsa ang practices sa ubang Kristohanon. Okay? Pananglitan. Kani nga Kristohanon mao ni ang iyang ginabuhat. See? Now, ang nahitabo karon kay mao man ni ang iyang practice. Ako pod karon okay ra pod sa ako ang ako tong sundugon ngano man mao man to ang ginabuhat ato nga Christian. So kung ginabuhat ganito niya, ako pod okay ra pod nga ako ning buhaton. So ang nahitabo mga kaigsunan, the consensus of our morality in our time today is based on the lives of other believers. Not based on the scriptures, and that's very wrong. So we must be transformed by the renewing of your mind. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, dili pinaagi sa kinabuhi sa ubang Kristohanon. You see? So pananglitan mga kaigsuonan, there are some Christians that are spending their time, nakita nimo, using their phones, nakita nimo watching some mga unsa bang mga salida. And ikaw pod asya gani nagtan-awan, you will spend all your day doing your phone and doing those watching things sa imong TV or sa imong cellphone, because on the basis nga nakakita ka sa ubang Kristohanon nga mo ni ang gibuhat, then that's wrong mga kaigsuonan. You are basing your morality, your moral code on the lives of other Christians. Go back in the Word of God mga kaigsuonan. So we must aim to live according to the precepts of the Scripture if we are going to make progress in our pursuit sa pagsunod sa kabuton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. And again, how could we follow that pursuit if in the first place we do not know the Scriptures mga kaigsuonan? You see? So transforming our minds means we must change our conviction, not our belief. Again, transforming our minds means not to change our belief, but to change our conviction. There is a vast difference between conviction and belief, mga kaigsuonan. Belief is what you hold, but conviction is what holds you. Again,
Belief is what you hold unsa imong ginakuptan, but conviction is what holds you, what controls you mga kaigsunan. You see, because sometimes you can hold contrary to what you believe. Okay? Or you can observe things contrary sa imong gituohan mga kaigsunan. But it's it's hard to live contrary to your conviction. Sometimes you will violate your conviction, but you cannot live deliberately against your conviction. Nga naman, kay mahimo yung bugat sa imong kasing-kasing kung against sa imong conviction ang imuhang ginabuhat. You see? So mga kaigsunan, we must change our conviction nga mahimong tarong. Nga naman, sometimes our conviction are bad because conviction can be good or bad. That's why mga kaigsunan, as Bible believers, we need to go back to the Bible in order to change our conviction as a nga mahimong Bible-based atong conviction mga kaigsunan para mahimong matuman nato ang kabubuton sa pulong sa Ginoo. Now, how would we do it? Unsaon ta man na pagbuhat mga kaigsunan? So we must influence ourselves. Influence ourselves with the Bible, with the Word of God. Unsa giingon sa pulong sa Ginoo? Again, akong basahon ng verse 2 mga kaigsunan, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Now ato makit-an mga kaigsunan, the Apostle Paul assumes that there are only two alternatives. There is no third option. Again, there is no third option. There are only two alternatives sa ato ang kinabuhing Kristohanon in this field. And what are those, Pastor? Una mga kaigsunan is live according to the world. That's the first option. Pag kinabuhi, sumala sa kinabuhi sa kalibutan. First option mga kaigsunan. The second one is transform your mind, change your conviction, and live according to God's will. Meaning, God's will is found in the scriptures. So, live according to the Bible. So, mga kaigsunan, that is the only two options. Walay neutral. Walay taliwala, mga kaigsunan. Di ka pwede mo ingon nga, dili ko faithful kay nga Kristohanon, di pug ko dautan kay nga tao. Narakosto nga, bakak na gikan sa kaaway, mga kaigsunan. Kay og dili ka iya ni Kristo, iya ka siyawa. Remember that, og dili ka iya sa Ginoo, iya ka sa impierno. Og dili ka iya ni Jesus, iya ka sa demonyo. Higala igsoon, there is no middle. You must choose where you will stand, whether you will be in God or whether you will be in the world. You see, there are only two options, world or transform to the will of God. So mga kaigsunan, as Christians, we must know the Bible and transform our lives into it. Now, tanawa ganiyang giingon sa Psalm chapter 1. Okay, let us read some obvious things nga giingon sa pulong sa Ginoo in order for us to see things inaning butanga mga kaigsunan. Look at this. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? Two options. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is the law of the Lord, and in his law he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So two options. Sit in the seat of scornful, in the wicked listen to their counsels, or listen to God. So that is the only two option mga kaigsuonan. Wala nay lain pa. So, how can we show our interest and our love for the second option, which is transform your mind sa will sa Ginoo? So, ang imong angay buhaton, feed your mind and your heart with right things. You see? Feed your mind and your heart with right things. Now, ato makit-an mga kaigsunan, what you feed your mind matters. Pananglitan karon. Kung ang imong kinaiya mga kaigsunan, sige kag tanaw og kanang blockbuster, tanawan ng salida. Ang imong kinaiya, mahimo na pong susama atong imong tanaw sa salida. Nga naman, throughout the week, that is always what you are watching. Then, your belief, your character, the way you think will be influenced by those things nga imong gina-feed sa imong utok.
You see? So ato makitaan mga kaigsunan, what you put on your mind will reflect what is happening in your daily life. If you always listen to the Bible, read your Bible, you always pray, then you will turn to be godly person. Why? You will follow the things that you have found in the Bible. Imong gina-follow. Kung ang imong ginatanaw perminti, is mga butang nga iyas kalibutan, mahimo bugang kalibutanon. So ato makitaan mga kaigsunan that we must know what is the right things to put in our mind and in our heart, because eventually, in the matter of time, you will be transformed in the things kung unsa perminti ang imong ginabutang sa imong una-una. Diba? In terms of food, unsa may ginaingon sa mga dietitian, you are what you eat. Kung unsa ang perminti nimong ginakaon, mao nay mahitabo sa imuha. Pananglitan, magsige kag kaon og tamis. Unsa may mahitabo sa imuha in the process of time, you will become what? Diabetic. Sige kag kaon mga kaigsunan og tambok. Unsa may mahitabo sa imuha, in the process of time, you will have problems with cholesterol. You see why? You are what you eat. The same way, you are what you feed in your mind. Kung unsa imong ginabahog, perminti sa imong una-una, from morning until evening, mao balik-balik, walay gitawag nga wonder that in the process of time, you will be transformed into the things nga imong ginalantaw, imong ginabuhat perminti mga kaigsunan. You see? Always talk with ungodly people. In the process of time, ang imong mahitabo, ang imong inistoryahan, mura na pugag dili Dios nun. Always be with bad people. Ang mahitabo, ikaw imong kinaiya, mahimo na pugang dautan. So choose your friends wisely. And always watch things nga maubalik-balik. In the process of time, mo na po na mahitabo sa imuha mga kaigsuunan. You see? So that's a problem. Kita ka ng mga bata, bitaw. Kami sa una, sa mga gagmay pa, si imig tanawa ng Sanggoko. Nabitawang Dragon Ball. So kailangan si Wana, si San Goku. Na ang may tabo mga kaigsunan, pagawas na mo sa amuang kwan, gikan kada adlaw mo ni tanawon perminti kada adlaw. Pag abot na mo sa eskwelahan, magdula mi, maghami-hamiwib na pud mi sa mga classmate. Ngano man? Because that is the things always is feeding in our minds. Unconsciously, amo nang ginalab o gina-follow tong mga butanga. You see? O para atong mga tao nga wala kakita atong maong salidahan, muramig na nga ungoy. So mga kaigsunan, unsa man ang imong gina-feed sa imong una-una, then you will be transformed on those things mga kaigsunan. You see? So I hope by the grace of God, atong i-transform atong mga kagalingon sa pulong sa Ginoo. Joshua chapter 1 verse 8, mao ni ang pinakanindot mga kaigsunan. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. You see? So mga kaigsuunan, ang usa ka estudyante moglikramo nga nabagsak sa siyang klase, ngano man tungod kay ang iyang ginafeed siyang utok perminti is ang mga lahi nga butang. Ang usa ka Kristohanon maglikramo nga walay kadaugan ang iyang kinabuhing Kristohanon, ngano man unsa man ang imong ginafeed sa imong utok perminti, pulong sa Ginoo dili. Og dili pulong sa Ginoo, then I don't need to ask why. Nganong nay failure, nganong walay prosperity. Prosperity ang imong kinabuhing Kristohanon. And when we talk about prosperity, it's not only money. It's also our spiritual maturity. It's also our inner joy. You see? So, we must always reflect nga kaigsuonan atong mga kinabuhi. Are we conformed in the Word of God? You see, mo bitaw na our prayer must be the prayer in Psalm 119 verse 59. Dapat mo nitong pagampo mga kaigsuonan. Psalm 119 verse 59. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. You see? So meaning mga kaigsuonan, consider your ways. Hunahuna kung unsa gid ang imong mga pamaagi. Hunahuna kung unsa imong mga ginabuhat. And turn your steps to the statutes of God. You see? So, you must determine your own life if you are having conformity with God's Word. So, ato makitaan mga kaigsuonan, you can decide kung unsa nga dala ng imong agian. If you wanted to be conformed to the Word of God, to the will of God, then
always feed your mind with God's Word. Simple na kayo, di ba? Di ba? Wala may lisod ana siguro kung imo lang yung i-apply. Di ba? Noon mo kung gusto nimo nga ma-conform ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo, feed your life with the Word of God always. Kung gusto nimo nga mahimo kang susamas mga artista, susamas mga kalibutanon, and then always feed your mind with the things of the world. Very simple. Nang pangutana karon, asa man ang imuhang gitawag nga mas ginabahugan ang imong pulong sa Ginoo. You see, there are things mga kaigsunan nga good for entertainment, to relieve stress. But if that is always what you are doing in your life, then that is idolatry mga kaigsunan. You are following things more than God. And that's wrong. Now, ato makitaan nga in our lives, we must always put ourselves in the influence of godly things, not in the sinful society. Okay? So I hope that's the thing imong ibutang sa imong una. Now, then, upon knowing all those things, imo nang gitawag nga, nakadecide na ka, nga imo nang ibahog sa imong utok perminti, maayo lang, the godly influence, then, be transformed. Dapat ka ma-transform. You see, in 2 Corinthians chapter 3, verse 8, mga kaigsuunan, naigaingon ang pulong sa Ginoo diri. 2 Corinthians chapter 3, verse 8. Open your Bibles there. Ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, the Bible says, if you're there, say, Amen. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, rather, not 18. But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, we will be transformed or changed into the likeness of Christ. Pinaagi sa Espiritus Ginoo. So, naay passive change diri mga kaibigan. Kaning transform or change diri is in the passive verb. Ang form sa verb is passive. Now, sa tuwang text, in Romans chapter 12 mga kaigsuunan, kung tanaw nimo, so I need to get technical para to masabtan mga kaigsuunan ang giingon sa pulong sa Ginoo. Sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. It is in the imperative form of sentence, meaning a form of command, imperative. Nagasugo siya. And sometimes, sa English literature mga kaigsuunan, kung ang imong gamiton imperative sentence, most likely ang verb nga imong ginagamit is active. So nang active meaning something nga imong ginabuhat sa imong kaugalingon. Active. You see? Pananglitan. Mag-ingon ka karon nga ako ning putlon akong buhok, meaning it is active. You are doing things. Nakaisugo, hoy, hugasin ang plato. Meaning ang gitawag nga sentence is imperative, pinasugo, unya ang verb nga imong ginagamit is active, something nga kaya buhaton. Pero ang verse 2 mga kaigsuunan, kaning be transformed, imperative sentence, pero kaning transform diri, kung balikon nimo ang Greek, matingala ka, passive siya. Passive sentence, ay passive ang verb. Now, unsay pasabot sa passive? Di ba kung ang active, ikaw mismo ang nagabuhat. Ang passive, someone must do it for you. Now, unsa may difference? Ngano ang transform diri passive verb man, dili man siya active. Kay kung active, meaning ikaw mo transform sa imong kaugalingon, in which you cannot do it. And the Bible is very, very perfect in its communication to us. Meaning, pag the imperative command nga be transformed, the verb is passive, meaning it is something that you allow someone to do it for you. Meaning, it is the Spirit in light of 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang mo change sa tuwa, ang mo transform sa tuwa is the Spirit. You see? So mga kaigsuunan, when we must be conformed and we must be transformed sa atong mga kaugalingon mga kaigsuunan, we must allow the Spirit to transform us because the verb is in the passive form. You see? So ato makitaan mga kaigsuunan, being transformed is something that the Holy Spirit must do to us. And ato makitaan that the word transform is in the present tense mga kaigsuunan, di ba? Even though nana siya ididiri be transformed,
Pero ato makitaan mga kaigsunan, if you would go back to the Greek, it is actually in the present tense. So meaning, being transformed. It means that you must be transformed every day. It is a continuous process occurring in our everyday life. So meaning, ang imong maturity has nothing to do with this. You see, di ka pwede mo ingon nga matured na ko, okay na ko, di na ko pwede, transform na kay ko, tubo na kay ko. No. Even though you are already matured sa imong kaugalingong pananaw, but in my eyes, you are still maturing. All of us are maturing. So meaning, it is a continuous process nga nagapadayon, nga nagakahitabo sa itong kinabuhi mga kaigsunan. You cannot say that you are already matured. No. You are saying, you must say that I am maturing. Ano man, being transformed. You must continue to be transformed mga kaigsuunan sa imong kinabuhi. Samtang buhi pa ka, then you must transform day by day hangtod nga mahimo na kang susama ni Ginoong Hesus and allow the Spirit to do the work sa imong kinabuhi. It's by grace also and by faith mga kaigsuunan. You see? Now, ato makitaan, in order to do these things is we must search the scriptures. Pulong sa Ginoo gid, balik kita sa pulong sa Ginoo perminti. And ato makitaan mga kaigsunan, we must always allow the Spirit to teach us. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong nabaw-an mga kaigsunan. There are times nga when we read the Bible, it is only to confirm what we already know, what we wanted to know, or what we already believe. That's the right term. Diba? Meaning, nagapangita lang kag proof text sa imong gituuhan. That's wrong. You see? Kung magbasa kag Bible mga kaigsuunan, you must empty your belief and you must allow this book to put on belief in your mind, to put on conviction sa imong una-una mga kaigsuunan para wala kay mga prejudice. Usahay, ma-misinterpret sa tao ang Bible tungod sa prejudice. Do not put prejudice in your mind. Allow the Bible to speak for itself mga kaigsuunan. You see? Now, ato makitaan nga when you read the Bible, we must read it as if that you are seeking treasures. Importante kayo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. As if you are seeking treasure. Unsay giingon sa Proverbs chapter 3, open your Bibles there please. Di ba? Usahay manggod, ang pagtuon sa mga tao sa pulong sa Ginoo is only for knowledge. Okay? The way they study books about science, books about technology, is the same way they study the book of the Bible. You see, that's wrong mga kaigsunan. We must look at the Bible in different manner. Tanawa mga kaigsunan ang giingon sa pulong sa Ginoo. Proverbs chapter 3 verse 13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than merchandise of fine gold. She is more precious than rubies, and all things thou canst desire are not be compared unto her. So mga kaigsuunan, we must look at the scripture higher than all things, higher than everything. Kay nanawa ha, if you would only read the Bible, just like how you study books about history, books about technology, books about science, as a result, mahimo kang hambugiro. Mahimo kang hambugiro mga kaigsuunan. Nga naman, kaya ngayon una-una, mas kabalo ko nila. Tanawar ko ng mga tao, kay lag Bible ako, daghan ko nabawaan. Muna may tabo nimo. And that's very, very wrong. You will become someone nga boastful, full of pride person. So, reading the Bible did not profit you. Kaya nga naman, nahimo ka lang hambugiro. Nga naman, tanawa ng mga tawhana, di kabalog tuon sa Bible, wa kabalo unsay giingon sa Biblia. Ako, rabing tuon sa Biblia, maayo kayo. Muna nahitabo nimo. And that is wrong. You see, nga naman, tanawa ha, samas tong gitunan karon. So, what will be the result sa tong study sa Bible? Di ka makaingon nga mahimo kang hambugiro kay daghan ka nabawan. Instead, it will make you humble. Why? Kaya na-discover nimo, hala, mo din gitudlo sa pulong sa Ginoo di ay kinahanglan kong mahimong transform. You know a lot of things, but the things that you know made you humble because you realize
dili ka consistent sa giingon sa pulong sa Ginoo, daghan kag loopholes, daghan kag wa natuman, even though daghan ka nagnabaw-an sa pulong sa Ginoo, and all of those things nga imong nabaw-an, ma-realize nimo nga daghan kag kulang, it will make you humble instead of hambugiro. You see, nakuha nimong punto? So mga kaigsuonan, how do you read the Bible? You see? And read the Bible as the book of God. Ayaw ni siya nga book of knowledge lang. Yes, it is a book of knowledge, but not only that. You see, it must transform us. You see, kay there are a lot of people, mga kaigsunan, nga nakabalog Biblia, nakabasag Biblia. Feeling nila bright na kisilag Biblia, makiglalis na bisang kinsa. You see, ato makitaan, mangureksyon na bisang kinsa, mga kaigsunan. Nan, why problema nga mangureksyon ka? Why problema nga mutudlo ka? Why? Because you have concern. Kay na kay concern sa kalag sa mga katawhan. That's the right thing. Pero kung makiglalis ka, makiglantugi ka nga naman para ipakita nimo nga mas maayo ka, and that's wrong. You see? And that's very, very wrong, mga kaigsunan. The reason why we try to talk to people, bahalag ulaw, bahalag mawawan tausahay, is because we have deep concern for their soul, nga mga luwa sila, mga kaigsunan. And that's the right thing to do. You see? So I hope with the grace of God, we read the Bible. Why? Because we wanted to be transformed, not to just to increase our knowledge. Now, this must be our prayer again. In Psalm 119 verse 33, this must be the prayer nga itong pagabuhaton, mga kaigsuonan. Psalm 119 verse 33, open your Bibles there. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. So muna tong prayer, mga kaigsoon. Lord, tudloy ko, Ginoo, sa imuhang kaalam, Ginoo, ug akong bantayan hangtod sa katapusan. You see? Now, another thing is, imong angay buhaton is store it up. Ipabilin sa imong kasing-kasing, mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo. Unsa man giingon sa Psalm 119 again in verse 11, look at this. Verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So katong para matransform ka sa pulong sa Ginoo, marinyo imong una-una, ato makitaan, mga kaigsunan, nga hid the word of God in your heart. Hid here means dili siya taguan nga kana bitong i-conceal nimo, no. Hid here means you will treasure it. You will store it up. Imong tagaan siya importance kaayo nga dako kay nga importance, mga kaigsuonan. So imo siyang bantayan. Di ba si Ginoong Hesus unsa man niyang gibuhat in Matthew chapter 4, when Satan tried to tempt him, unsa niyang gigamit? Pulong sa Ginoo. Why? Because the word of God was treasured in him. You see, Christ's word was treasured. Sa iyang kaugalingon, ang pulong sa Old Testament was treasured. He can use it. Nagamit niya nga mahimo siyang makalikay o mabuntog niya ang temptasyon sa kaaway, mga kaigsunan. And this is the prayer of Paul for us in Colossians chapter 1 verse 9 to 10. Open your Bibles there. Colossians 1 verse 9 to 10, the Bible says, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord, all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in knowledge of God. You see? So mga kaigsunan, filled with all knowledge, filled with all wisdom. You see? Filled with every grace. Napuno ka. Nga naman, gitreasure nimo sa imong kasing-kasing, mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo. So meaning, we cannot effectively live a holy life without the Word of God. We cannot be transformed without the Word of God. We cannot be renewed without the Word of God. You see? And lastly, mga kaigsuonan, upon knowing the Word of God, i-apply sa imong kinabuhi. You see? Much more sa pagkabalo nimo sa pulong sa Ginoo, much more ang pag-apply niini sa imuhang kinabuhi, mga kaigsuonan. Kaya ang knowledge, makapahambog ng knowledge, pero ang gugma, mga kaigsuonan, o ang imuhang naangkon, application sa pulong sa Ginoo, makahatag yun siya og pagpaligon sa mga katawhan. In 1 Corinthians chapter 8 verse 1, open your Bibles there, muna giingon ni Paul, di ba? 1 Corinthians chapter 8 verse 1, regarding sa mga pagkaon kaniadto. The Bible says, now as touching things offered unto idols, mga gipanghalad sa mga Diyos-Diyos, dili angay kaunon. We know that we all have the knowledge. Kabalutaan na, nga dili angay kaunon. Tingnan ni Paul, knowledge puff up,
but charity edifieth. Sige yun ni Paul. You see? Kung imong gigamit ay mo lang kaalam, sige lang kag pangoreksyon. Ay, mga mali mo, mga wa mo'y mga ayo. You see? Nga naman, you know that is wrong. And the only thing you have is knowledge. Sige lang kag pangaway. But, if you have love, you wanted to edify, gusto ka magpalig-on, mga kaigsuunan. You see? That's why, ingon sa Titus chapter 1 verse 1, unsa ang giingon ni sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, open your Bibles there. Titus 1:1, the Bible says, Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness. So mga kaigsuunan, truth will lead you to godliness. You see? So ato makitaan, mga kaigsuunan, na ang pulong sa Ginoo importante gyud kaayo. And I hope no nga dito mapareha tong mga katawhan sa panahon ni Ezekiel. Tanawa gani ang mga katawhan sa panahon ni Ezekiel, mga kaigsunan. Ezekiel chapter 33. Okay? Ezekiel chapter 33, mga kaigsunan. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Verse 31 to 32. Ang giingon sa Bible, mga kaigsunan, and they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they shew much love, but their heart goeth after their covetousness. Ano? Paminaw sa pulong sa Ginoo, pwede gatuman. Ilang baba nagregugma, pero ang ilang kinabuhi, wag gyud tawoy obedience. 32. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument, for they hear thy words, but they do them not. You see? Tanawa na good na. Kuyaw kayo, up to date kayo ang gihimo nga illustration sa book of Ezekiel. Tanawa ha. Tanawa ni. Listen carefully. Daghan kay mga singer sa tuwa di Pilipinas, di ba? Mga singer sa mga love song, di ba? Mga singer sa mga love song. Una, ang ilang mga ginakanta sa ilang love song about faithfulness, hindi kita iiwan. Ikaw lamang, mga anak, kuya gyud kayo. Kuya kay mga kanta, hindi kita iiwan, ikaw lamang. You see? So ikaw lamang ang panaghinip. Ako yung mga lyrics sa ilang mga kanta. Pero tanawa ang ilang mga kinabuhi, mga diborsyado, mga ipangbiyaan nila ilang mga asawa, ipangbiyaan nila mga bana, dunay mga kabit. So, ang ginaingon karon ni Ezekiel, mga kaigsuunan, mura mog mga singer og love song. Kaya ang mga singer og love song, gwapo kay paminaw ng ilang mga kanta, pero wala nila ginatuman ang mensahe sa ilang kanta. You see? So mga kaigsuunan, that's our life. You see, Christians today are just like that. Singing things about God, saying things about God nga pinakanindot, pero ang kinabuhi wagid tao na mao. So igsoon, I hope by the grace of God, be transformed. What you have heard and what you have learned from God, obey it. And the only way for you to follow it, mga kaigsuunan, the only way for you to obey it is by God's grace. So igsuon, sultian di ka surrender na sa Ginoo. Buhiin na imong ipangkuptan nga mao'y nakababag sa imong relasyon sa Ginoo. Buhiin na and come to God. Surrender na sa iya, igsuon. Believe in Him. Ingna ang Ginoo, Lord Jesus, magkasala ako. Dautan ko nga pagkatao, baguha akong kinabuhi, dawaton ti ka nga mahimo na kong Ginoo og manluluwas. Transform my life. Save me, Lord Jesus. I call upon your name, Lord Jesus, save me. Namatay ka tungod sa akong mga sala, gilubog og nabanhaw, naka sa tuo nga trono sa amahan, para ako matarungon anang nagtuo ko sa imuha karon. You see, believe in Him. Receive Him as your Lord and Savior, ug luwason kaniya karon, igsoon. Luwason kaniya karon. I hope with the grace of God, you will repent pag ginulusol na. Ingna ang Ginoo, baguha ko Ginoo. Why? Kay dili ka pwede mga lagad sa Ginoo kung dili nimo i-allow siya nga baguhon ka. Kaya nga naman, mudawat ba siya sa pagpangalagad sa usa ka tawo nga wala niya gibago. Baguhon kaniya una, igsuon, ayha niya dawaton ang imong pagpangalagad, meaning luwason kaniya una, ayha niya dawaton ang imong pag-serve. So be saved today if you wanted to serve God truly. So I hope, receive Jesus now as your Lord and Savior. Believe on Him and you shall be saved. One more song. Imo man ako, Ginoo,
tiyan mo nga cross. O Jesus, ipadul nimo ako sa hamiling kilid mo. Gahina Jesus ug sangkapi ko alang sa buluhaton. Puna sa gugma ug sa grasya mo ug ikaw pagsundon ko. O Jesus, ipadula ko sana matyan mo nga cross. O Jesus, ipadul nimo ako sa hamiling kilid mo. Ang gugmang hingpit di masabtan ko, hantod nga makita ka. Ang kalipay hingpit maangkon ko, hadulang kanimo. O Jesus, ipadula ko sana matyan mo nga cross. O Jesus, ipadul nimo ako sa hamiling kilid mo. Amen. Thank you for that wonderful song. Let's close our Bible study, pinagis pagampo. Amahan nga langit noon, salamat Lord sa time ngay mong gihatag kanamo. Thank you Lord for these people who are present with us. Ready ginong Dios sa pagtuon sa imong pulong every night. And may we be transformed by the renewing of our mind ginong Dios. And among matuman imong kabubuton sa mong mga kinabuhi Lord. Make us humble O God. Nga whenever we are confronted by the word of God, that we need to transform things sa mong mga kinabuhi and to be conformed to your word. Lord, help us to be humble and follow you directly, Ginoo, without reservation. Salamat sa imong kaayo. Thank you for the way you will answer sa among mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mong tanan. Amen. 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 Salamat o mayong gabi sa tanan. Salamat, Pastor.